आपणकर जदि वृष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही महाशिवरात्रि ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं महादेवंकर कृपारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी महादेवंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अनेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। बंधुगण देखंतु सबुठार बड़ कथा एहा अटे कि आपणकर राशि अधिपति जे कि शुक्र, जहांकु धनकारक ग्रह कुआ जाई थाए, माँ लक्ष्मी को स्वरूप माना जाई थाए, तो शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि एवं शुक्र आपणकर उच्चस्थ अवस्थार अछंती। आपणकर एकादश भावर अछंती। एकादश भाव इच्छा पूर्तिर भाव होइथाए, लाभर भाव होइथाए, आकस्मिक धन प्राप्तिर भाव होइथाए। तो शुक्र आपणकर एकादश भावर बसी आपणकर आकस्मिक धन प्राप्ति करेइबे। आपणकर कोनोसी गोटिए बड़ इच्छा एही महाशिवरात्रि परे निश्चिंत भावरे पूर्ण हेबा। बड़ भाई भौणीकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबा। समाज रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेबा, प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबा। लोक संपर्क आपणकर बढ़िबा। चारि दिगरु आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करथिबा लोक माननकु अचानक धन प्राप्ति हेबा। बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबा। आपणको कोनोसी गोटिए बड़ खुशी खबर निश्चिंत मिली पारे। शुक्र एठारे बसी आपणकर पंचम भाव को देखुचंती। पंचम भाव प्रेमर भाव होइथाए, शिक्षार भाव होइथाए एवं शुक्र हेउछंती प्रेम कारक ग्रह। तो आपणकु प्रेम जीवन रे सफलता अवश्य प्राप्ति हेबा। प्रेम जीवन रे जदि पूर्वर किछि समस्या लागि रहिथिला तेबे सेही समस्यार अंत हेबा। आपणकर पूर्वर जदि कथावार्ता बंद हो जाइथिला, ब्रेकअप आदि हो जाइथिला, तेबे आपण पुणी थरे कथावार्ता होई पारंती। आपणकर पुणी थरे पैचअप होई पारे। एवं जो माने भी सिंगल अछंती तेही महाशिवरात्रि परे सेमानकु नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती। भ्रमण सुख आपणको प्राप्ति हेबा एवं मिलनर जोग मध्य बनुअछि। एवं शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन नहीं पारंती, कोनोसी फॉर्म फिलअप करि पारंती। एही महाशिवरात्रि परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तेबे सेथिरे आपण निश्चिंत भावरे उत्तीर्ण करिवे। उच्च शिक्षा करिबा पाई
आपण बाहरକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାମରେ ପଇସା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ବନେଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବରେ, କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଖବର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏମ୍ଏନ୍ସି କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମରେ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାହିଁକିନା ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି କରଜ ନେଇଥିଲେ, ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାମଲା ଚାଲୁଥିଲା ତ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର
अध्ययन करिपारंती। रिसर्च क्षेत्र में थिबा लोकमानंकु अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। ऑनलाइन क्षेत्र में, डिजिटल क्षेत्र में, मार्केटिंग क्षेत्र में जदि आपण काम करुछंती तेबे आपणकु निश्चित भाव में सफलता प्राप्ति हेबा। आपण कौनसी छोट मोट जगह को यात्रा करिपारंती। तेबे बंधुगण यह महाशिवरात्रि ठारू वृष राशि व्यक्तिविशेष माने समस्त क्षेत्र में उन्नति करने को जाउछंती। ताहा क्यारियर क्षेत्र में हेउ, व्यापार वाणिज्य, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन में हेउ, वैवाहिक जीवन में हेउ, समस्त क्षेत्र में आपण शुभफल प्राप्ति करने को जाउछंती। अधिक शुभफल प्राप्ति करने पाई आपण प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मीकर आराधना करंतु एवं शुक्रंकर बीजमंत्र जप अवश्य करंतु। ओम द्रांग द्रिंग द्रों सह शुक्राय नमः एवं प्रत्येक दिन सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक गुरुवार दिन कदली गछ मूल हलदी पानी अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।